सरपंच हेबी बोली केते स्वप्न देखिली, रास्ता करीबी भाबिली, स्कूल करीबी भाबिली, गाँ बाला मुत पाई पागल हेले, मते लास्ट को ठेंगा धरेइले, गांडी मरेइबे सिए खाली लो, भिकु सरपंच हऊ ताकू गांडी मारी बोलो, गुटका सरपंच हऊ नली मारी बोलो। सळा कोण नाही कोण मु भाबिथिली गाँ लोकको पाई। अरे तुमको केते आशा केते प्रतिश्रुति देली, हां एने तमे श्वास मुत पियो बोली से भिकु दादा के पाखु गल्ल, आउ एई सांगे तो से गुटका आसीची, देखिबो गाँ वाला पर भल्ली की गांडी मारिबे। आ बाळ सेई कथा तू काई भाबी होचु, ए से माने गांडी मरातु कि हांडी फटातु, आमर कोन अछि, आम तो से सब झाले रे पसिबार नै। हां तो कथा भी ठीक कि गांडी मरातु, आमर कोन असुदा अछि, आमर तो पक्का घर अछि, मो मोपाती एते सब कोटी कोटी करे बिजनेस, आमर कोन दरकार के सरपंच हेल्ले केते नहले केते, गांडी मरंतु से गाँ वाला। शीत होउथिला देह थरुथिला, सखाळु उठिबाकू इच्छा होउ नथिला, शोइथिली गंथा घोड़ेई, खटरू माइप देला गड़ेई, शीत मो एका बेले देला छड़ेई, पहिला सखाळ 8 बाजिलाणी, कंपानी को जिबार टाइम हेलाणी, देला मते बाथरूम को गोड़ेई, शीत मो एका बेले देला छड़ेई, कंबल देला सीए आड़ेई। तोला माइकिना मत तो इच्छा होची रात रात से सोई नथिबो, राती गोटे दीटा बेले पूरा ठंडा ठंडा फ्रिज रे पानी नै कि जाई कि से माइकिना सोईतला अवस्था ता मुंह को छाटी दियंती। अरे झाटिया जे, अरे अरे रंको भाई, ये रहमत चाचा निधि हो, अरे ये तमे माने सब कोन आम घरे ये झाटिया कौन कहूली कि ए गोटे बड़ जरूरी कथा नहीं कि तो पाखु आसीचु, ये दया करी कि तू हमको मना करिबुनी। अरे ये कौन कहूच जरूरी कथा, हौ कौन कहबो कु, मु त मानकु केबे मना करिछि ना तुमको, आज मु मना करबी, कौन दरकार कहू ना। ये बुझिलु ना झाटिया, तू तो जानिछु आगु को हमर जो पंचायत इलेक्शन आसी सरपंच पाई, अरे तो पुओ भी इलेक्शन रे छिड़ा हेतला, आ से भिकु दादा सी भी छिड़ा हेतला, कौन करिबु आमे लोभरे पड़ी कि तो पुओ को सपोर्ट न करी कि से भिकु दादा को सपोर्ट करलु। से भिकु दादा कहला मद दबो, मांस दबो, आउ डेली गुटे गुटे रसिया दबो, आउ जो बुढ़ा मानकर माइक नाही समस्त को गुटा गुटा नुआ माइक न दबो। यही कथा सब सुनी कि से भिकु दादा को हम सब सपोर्ट कलु, आमर सब किछि ठीक ठाक चलथिला, मद मांस खाउथुलु। ऐसे मझिरे आउ गुटे गुंडा नाही ता ना कोन गुटुका, सी आसिकी बंधु देखै कि हम समस्त को पूरा डरेला। आउ से गुटुका कहूची तमे माने मते भोट दबो, मु ना तुमको मद देबी ना मांस देबी ना गारे स्कूल करबी ना रास्ता करबी ना लाटरी बागेबी, मु किछि भी करबी नी, तमे माने मते खाली खाटारे समय से मते भोट दबो। बुझिलु ना रे झाटिया, तो पुआ हमको केते कोन कहितला, जदि से आम गाँव सरपंच हो जाए ताले रास्ता बागेब, स्कूल बागेब, घर बागेब, लाट्रिन बाथरूम समस्त को घरे घरे से बागेब बोली कि आमको से प्रतिश्रुति देइथिला, किंतु आमे चांडाल सेतेबेले ता कथा सुनिलुनी, आमे खाली मद मांस खाली भासी गलु ना, आमे सेपटे हेई पारिलु ना एपटे हेई पारिलु। तो पुओ सागे कहूची से जमा भी इलेक्शन फिलेक्शन किछि लड़ीबनी, से सब छाड़ दब। आउ झाटिया तू तो गोटे कथा भल भाव जानिचु, जदि आम गाँव सत्ता जदि गोटे गुंडा हाथ में रही गला ना, ताले आम गाँ पूरा बर्बाद हो जिवो रे। केवल केवल आम गाँ को बंचिया पाई आमे सबु गाँ वाला पूरा डिसाइड करिचु, काठिया को आमे इलेक्शन छिड़ा करिबु, ताको समस्त भोट देकी आमे ताको जययुक्त करिकी ताको आमर नुआ सरपंच बाबू बनैबु। बुझिस ना झाटिया, हमरी बहुत कहिस काठिया को, किंतु काठिया नहीं मानिस, तुमरी जदि कहिस से तुमरी कथा निश्चय मानिस। टिके दया करी तुम्हारा बेटा को डाकी टिके कहिस से इलेक्शन छिड़ा होइस, आउ आम गाँव नुआ सरपंच होइस। अरे तमे माने जदि समस्ते चाहूच आ मु काहे मना करिबी, आम पुओ जदि सरपंच हैला ता त मु बहुत खुशी हेबी ना। और रो टिके काठिया काठिया, अरे बा काठिया आइलो एठी की। अबे काठिया तो बापा डाकु जदि ना कोन, हां चल जीवा जीवा देखिया।
ଦେଖ ରେ ଦେଖ ଆସିଗଲା ଆମ ସରପଞ୍ଚ, କାଠିଆ ହବ ଆମର ସରପଞ୍ଚ। ଗାଣ୍ଡିରେ ମାରିଛ ତମେ ଅଛ ବାଉଁଶ, କେମିତି ହବ କାଠିଆ ତମ ସରପଞ୍ଚ? କାଠିଆ ଇଏ କଣ? ଆରେ ଏମାନେ ବା ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ସବୁ ମୁରବି ଲୋକ। ମୁରବି ଲୋକ ନା ବାଳ ଶଳା ମୁତଖିଆ ଗୁଡା। ମୁଁ ୟାକୁ ହାତ ଯୋଡି କରି ତୋ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବାଗେଇବି, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ବାଗେଇବି, ସ୍କୁଲ ବାଗେଇବି, ଘର ବାଗେଇବି। ମୋ କଥା ବାସି ବାଳରେ ବି ଶୁଣିଲେନି। ଯେମିତି ସେ ବିକୁଦାତା କହି ଦେଇଛି, ତମକୁ ମୁଁ ମଦ ଦେବି, ମାଂସ ଦେବି, ରସିଆ ଦେବି, ଆଉ ଯୋଉ ବୁଢା ମାନଙ୍କର ମାଇକ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଇକ ଦେବି। ସେମିତି ତ ତାଙ୍କ ପଛରେ ନାଗୁଡା ହଲେଇ 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 ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆରେ ବାପାଟା ଆମେ ତ ତତେ ତ ଭୁଲ ମାଗି ସାଇଲୁଣି, ଆଉ ଥରେ ତତେ ଆମେ ଭୁଲ ମାଗୁଛୁ। ତୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଚାଲେ ବାପାଟା ଚାଲେ, ତୁ ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡା ହ, ତୁ ହିଁ ଜିତିବୁ। ମୋ ବାଳ ନା ମତେ ପାଗଳ କୁକୁର କାମୁଡୁଛି। ମୁଁ ଯିବି ପୁଣି ଥରେ। ଆଉ ଆଗୁ ତ ସେ ସେଇ ବିକୁଦାତା ଏକା ଥିଲା, ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସି ଗୁଟୁକା। ଯେତେବେଳେ ତମ ଆଗ ପଟେ ପଛ ପଟେ ଭଲିକି ମାରିବେନି, ସେତେବେଳେ ତମେ ଠିକ ବୁଝିପାରିବ। ଆରେ ବାପାଟା ଏତେ ଜିଦି କଣ କରୁଛୁ? ତତେ ମୁଁ ଦିନେ ମନା କରିଥିଲି ନା ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢନା ବୋଲି। ଆଜି ମୁଁ ତ ବାପା ଝାଟିଆ କହୁଛି, ତୁ ଇଲେକ୍ସନ ଲଢିବୁ, ଆଉ ଏଇ ଗାଁର ତୁ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ ହବୁ। ବାପା ତମେ କଥା କହୁଛ? ତମେ ବା ମତେ ଆଜି ସକାଳେ ମନା କରିଥିଲ। ଦେଖେ ବାପାଟା କାଠିଆ, ଯଦି ଆମ ଗାଁରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦା ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ହେଲା ନା, ତାଠୁ ଜାଣିଥିବୁ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ସେ କିଛି ବି ରଖିବନି। ଗରିବ ଗୁରୁବା ଭାରି ହଇରାଣ ହେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବାପାଟା ତତେ ମୁଁ କହୁଛି, ତୁ ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡା ହ, ଆଉ ତୁ ଜିତି। ଆଉ ଜାଣିଛି ତୁ ସରପଞ୍ଚ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଗରିବ ଗୁରୁବା ମାନଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖିବୁ। ଆରେ ଡି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାପା ତମେ ସପୋର୍ଟ କଲଣି, ଆଉ କୋଉ ବାଳ ଗାଁ ବାଲାଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଅଛ ମାନେ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ନିଶ୍ଚୟ ହେବି ନା। ହେଡି ଗାଁ ବାଲା ମୁଁ ରାଜି। अब ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ ମୁଁ ଛିଡାଲି। ଆଉ ହେଇଟି ବାପାଟା କାଠିଆ, ତୁ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ନା। ଆମେ ପୁରା ଗାଁ ବାଲା, ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ତତେ ଖଟରେ ହିଁ ଦେବେ। କଣ ଖଟରେ ତମେ ଦବ? ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ବି ଦେବେ ଆମକୁ? ହଁ, ଆରେ ତୋ ଚିହ୍ନ ବା ଖଟ ଚିହ୍ନ, ତତେ ଆମେ ଖଟରେ ଦବୁନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଚୌକିରେ ଦବୁ। ସେଇ କଥା କହୁନ, ମୋ ଚିହ୍ନ ଖଟ ଚିହ୍ନ। ସେ କଥା ନ କହିକି ତତେ ମୁଁ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଖଟରେ ଦେବୁ? ବେଟା କାଠିଆ, ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରିସନି। ତୋ ନାଁଟି ଆମେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ସବୁ ଲେଖି ଦେଇକି ଆସିଛେ। ତୋର ନାଁ ଅଲରେଡି ମେନସନ ହେଇ ସାରିଲାଣି। ତୁ ଏଇ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନରେ ଛିଡା ହଉଛୁ।